Okay, hello solid Galasto, maayong adlaw kaninyon tanan diha. October 17 data karon gahapon no. Nag-comment mali dong pizza na to. Pero October 17 ta karon, sakto kay ning atong pizza na to ha. So katong namatay upload gahapon. So pizza 16 to siya, tama to siya karon, tama gihapon eh. October 17 adlong Biyernes. Okay, kung bago ka diri, mahilig ka Glasto, mutaya ka Glasto, ga update sa diri karon og 3D gahapon giapil na to atong maintain sa 3D. So subscribe lang. Unya palihog na lang sad og like kung makayag share. Salamat kaayo. Unya welcome ni diri sa atong channel Buskoy. So diri kasgaran atong uploads diri, atong update diri kuan jud ni kining 3D Lasto. Okay, so 4D 6D. So napoy uban mula lapos god pero wala pa ta ka update balik pang 4D pang 6D. 3D focus, all draw, dayon syempre abay ani. Bagdok sa katong mga salig gihapon sa tong last to dre 38. Sunod 16. Okay, so upat ni ka plastada ha ang lubag, bahalag piskan lang nimo gamay. Pwede kayo ginagmay lang 15 unya ang mo kompleto 01. So natay 01, 16, 38 o 15. So good luck. O ay kalimot pag rumble. Daghang kayong salamat. Amping mo diya. God bless. O bye-bye.